Mangken Bengkalan Kak Dinto Bapak Ibu hadirin sudah terpecah menjadi dua kelompok. Jadi Bengkalan Kak Dinto Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda kelompok yang tidak sama pemahamannya dengan Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niko beda. Bahkan hampir terbelah menjadi dua niko Bengkalan. Jadi Bengkalan Kak Dinto mangken nyelase atau ziarah dek ke kuburan Kak Dinto banyak saya tak kesokan, termasuk amolodan, termasuk maca burdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Sepolja Kiai Haji Khairul Anam, sesangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Terjugan tak galib ajunan Sepolja Kiai Abdurrahman. Terjuganan sateja para masyayikh, sateja para kiai, para ulama. Nyuwun sapora badan kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa takdim dan hormat dak sateja para kiai, guru-guru ngaji saya hadir kesempatan melemangkan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Benda sateja sampun hadir badan kaula ngaturake takzim dan hormat saraja-rajaipun. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh hadir di tengah-tengah kita. Bapak Camat Batu Putih, terjugan pemangku di Sadang Gedang Kika Dinto Bapak Tamyiz atau Ibu Lutfia, beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon. Dan sateja hadirin hadirat, muslimin dan muslimat jamaah masjid At-Taqwa, tanpa terkecuali sebutan kaula hormati. Nyereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Ya kesempatan samangken kala ben taufik hidayah maunah inayah. Beten kaula yakin kasarengan kala ben ridha epon Allah Subhanahu wa taala kaula ben ajunan tempat se paling sae iki Kak Dinto masjid. Acara se sangat mulja iki Kak Dinto majelis zikir. Asareng kalaban orang-orang saya muljaki Allah, guru kaula sareng guru ajunan sekesempatan mangken hadir. Semoga kasayan saya paringaki Allah kesempatan mangken Kak Dinto tetia tanda bahwa kaula ban ajunan pasaya bi Allah sampai ke akhirat. Sateja sehadir tetia ahli-ahli swarga, amin Allahumma amin. Salawat dan salam
muka tepa da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seapek takaula ajunan. Dari peteng pudu eki badak kater ang ilmu. Sekalaban ilmu seapek tabi Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan. Bisa abitaaki antara halal kalaban haram, antara hak kalaban batil, antara saya kalaban rosak. Kalaban abadaki acara zikra maulid kati malam mangken rajah arpan kaula sareng ajunan sataja sehadir epedatia kelompok sekenging syafaah epon Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kak dito cepon acara rutinan biasana. Thank you Bu. Cepon terakhir nih kemangkin biasana ziarah ke makam para aulia, dak makbaroh orang-orang soleh. Karena memang kondisi kita begitu stabil akhirnya ibadaki acara ketimangkin. Yalah angkep mangkin sampian nyelase ke gula. Perlu dipertahankan mangken Bengkalan gak dinto Bapak Ibu hadirin sudah terpecah menjadi dua kelompok. Jadi Bengkalan gak dinto Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda kelompok yang tidak sama pemahamannya dengan Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niko beda. Bahkan hampir terbelah menjadi dua niko Bengkalan. Jadi Bengkalan gak dinto mangken nyelase atau ziarah dak ke kuburan gak dinto banyak saya tak kesokan, termasuk amolodan, termasuk maca burdah. Kak Dinto bodo pondok dan sudah mengeluarkan ustadz tugasan sehingga Kak Dinto mulai nyerang dek ke masyarakat. Sayang kiai saya ngengkungi pemahaman pemikiran ketika Kak Dinto tak kesokan ia cek tabayun. Cuman ketika beda acara ion ceng Kak Dinto hadir ben saya bahas pasti molotan bid'ah ke kuburan nika kafir syirik. Maulid tiba bersenji bid'ah nikah saya baca. Sehingga nikah cuma situng saya bahas. Ketika abahas masalah molotan, dalilnya kan tak ada. Ya tak ada. Sebenarnya Kanjeng Nabi tak ada molotan. Ini bang ki. Molotan nikah selain napa? Anga bunga abe dak lahir Gusti Kanjeng Nabi nikah salah satu tujuannya yang digagas oleh Al-Fatih atau Salahuddin Asy-Syaikh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengenal Gusti Kanjeng Nabi dak kaula ajunan mangka napah ibadah aki molotan. Jadi pah cerita aki selain angapunga dak lahir Kanjeng Nabi kaula ben ajunan ia ciri kenal pasera Gusti Kanjeng Nabi kelaben cara zikra maulid kenal dak Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi namang kenta dak tapi kenal laki sepat tada kaula ben ajunan makle kaula ben ajunan timbul perasaan cinta. Mun Kanjeng Nabi lah bodoh, Kanjeng Nabi lah bodoh ya ting para sahabat. Masa sahabat situ ngapa cerita Kanjeng Nabi na bodoh ya deung. Ini kan tahsilul hasilnya mana? Eki na bangki. Tapi mangken ni kamolotan bodoh mak kenal Gusti Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi kita ada molotan katinikan ni kata ada. Cuman ada orang Badui kak dinto ngalem Gusti Kanjeng Nabi. Ya junanna Gusti Kanjeng Nabi. Fatabassama, fasakata wa tabassama. Kanjeng Nabi kak dinto tak melontarkan debuan. Malah Kanjeng Nabi ini kakasokan misem. Ini kan nunjuk aki cepon ulama bahwa abada aki debuan ngalem dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto hoko makenging. Mi pangki cek kenging, cek Kanjeng Nabi tak makon. Kanjeng Nabi tak makon tapi ketika beda sahabat kak dinto ngelako Kanjeng Nabi kak dinto tak abu debu ben tak alarang nunjuk aki kak dinto takrir. Kanjeng Nabi sepakat meskipun tak toman debu aki bi Gusti Kanjeng na. Pramila kak dinto teti mangken kula ben sampean cek panggempang parcaja. Dak ka orang ketika menyatakan ini bid'ah, ketika menyatakan ini kata dak dalillah, ketika dinyatakan kak dinto tak masuk akal. Memang ad-dinu aqlun fala dina liman la aqlalah. Agama ni ka akal, ben muntaan di akal, ben muntak ngengkui akal maka orang ni kataan di agama. Tapi tak setuju agama ni ka yokor kalaben akal. Karena syariat ni ka beda dua cepon ulama, beda se makul, beda se ta'abbudi. Beda se rasional, beda se dogmatif, beda se bisa ecerna kalaben akal. Contoh gampang aja epon ulama, seenya mai ibadah pasah, pasahnya kal imsak, nyeke anil muftirat, salah satunya dari ada urban nginum, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi.
Seenya mai pasa kak dinto nyeke ada nyeke nginum dari omber pacer sampai compet tak are. Kenapa seenya mai pasa? Pasa nih kan nyeke ada nyeke nginum dari omber pacer sampai compet are. Mun beda orang apasah pas ada betal nika masuk akal pasah nyeke ngakan. Jadi mun apasah bah ngakan patut pasana bet. Nika nyaman hukum makul rasional. Tapi pada hukum ni kata rasional, dogmatif. Muni pikir benakal tak bisa. Napa seenya mai wudu? Wudu ni ka masue muah, masue tanang, ngusap cetak, masue soko kalau berniat khusus. Ni ka seenya mai wudu. Jadi masue muah, masue tanang, ngusap cetak, masue soko kalau berniat khusus. Ni ka wudu. Keng mun beda orang audu kelanon pah akan to ni ke wudu betal ni kata masuk akal wudu ni ke benih ke kento mun pasa ni ke ngakan mangkana mun apa sangakan betal masuk wudu ni ke benih ke kento wudu ni ka masue muah masue tanang ngusap cetak masue soko kalau berniat khusus mun akan to mi betal dia ni kata nyambung iki na bangki le kau tu audu boleh pan audu boleh seyuduin mua pole padahal saya kento bebe. Mangkana ketika udah kucak bang gempang ketika ada orang ngocak mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini tidak masuk akal kok sudah bergeser. Masa hanya dengan ucapan masuk surga kok seperti Aladin Simsalabim. Neka berarti agama totala pebeli dek ke akal. Nggih? Paham? Karena kula ben sampian madhab pe Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ke akuru ke Imam Malik. Imam Malik kak dinto lebih mengedepankan hadis tekstual. Imam Syafi'i juga akuruh kepada An-Nu'man bin Sabit Al-Imam Abu Hanifah melalui perantara muridnya yang bernama Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Sekak dima Imam Abu Hanifah kak dinto mengedepankan akal rasional. Apa-apa zaman Imam Abu Hanifah kak dinto banyak hadis palsu. Jadi Imam Syafi'i kak dinto akuruh ke orang semaka ada akal, akuruh ke orang semaka ada hadis. Sehingga madhab Imam Syafi'i kak dinto adalah perpaduan antara makul dengan ta'abbudi, antara rasio dengan tekstual. Sehingga madhabnya Imam Syafi'i disebut dengan madhab yang sintese. Apa artinya? Pada tak tahu keng ngapa lagi. Sebentingkan lah gaya kenapal kedua tinggi. Jadi saya ngak mengkulekuk bah budong ngocak tak masuk akal. Malah saya paling anyar makin mengkritiki Abu Hurairah. Jadi pokoknya saya rasaos. Kula sering ngobrol iman ka aman saya rasa sak pidatu fasih engak napa bahasana lebur ngak napa pidatuna make surban nak pada ben surbana Batman keng mun saya jabuaki tak pada bi jabuna kuru kau leben ajunan ke khairul anam tigal cak usah torok nggih paham pokok napa saya kelaku sareng kiai amunut-amunutan lah tak usahnya banyak pembahasan pada kiai zero kubur kula ben sampean zero kubur ni kebeni keng nyembah ka kuburan beni keng minta ka orang mate. Jadi mun beda orang ngocak zero kubur ni ka syirik, zero kubur ni ka kafir, ni ka nunjuk aki sa pendapat tak ngerti. Jadi tikel bagian teh ngertena tak usah atoro orang si tak ngerti, paham? Jelas. Lah, napa entar ka kuburan? Entar ka kuburan ka dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kati ajunan biasanya cepon ziarah. Beni keng minta ka kuburan punten. Napa? At-tawassul kak dinto ngamri depak dek ke Allah. Kelaban perantara orang-orang sesemak dek ke Allah. Kuna ben sampian entar tibi ke Allah. Bisa apa tak bisa? Bisa. Keng mun entar tibi abid. Sampian mun tro tegepoka ben gubernur Jawa Timur. Senyamana Ibu Khofifah Indar Parawansa. Entar tibi ke Pemprov bisa apa tak bisa? Bisa. Keng sedepak aduare. Salah sani kaki apo tertelo kale jembatan Suramadu. Salah sani kedepak kah Pemprov ben Khofifah tak apang ki na kina dentek teluare pole keng mun sampean agebai perantara pahentar ke Ibu Latifah bu dan gula terus antara ke Bu Khofifah akhirnya Bu Latifah pah yater sampean ke Pak Camat bi Pak Camat pah yater da Pak Bupati bi Pak Bupati sampean baiki ke Gubernur sebelum berangkat Bupati nelpon Nor beda kaki bengkona Nor ya kan Gubernur nih kak beda cak jalanan engkau entarang iba orang ya. Ada kalema, mun jam situng tak cukup nyampe lagi dua. Salahku sampian salah depak ke Pemprov ben gubernur sampian tapang kiki ibri ije eren. Mulai nak ben mangkata ongkos sampian gratis. Arapa ngampung mobil kelebun nah. Saya napa tak saya? Nek kesaanya mau wasilah.
Teti kula ben sampian lebet pujuk lebet ulina Allah ni kebeni minta keng sampian anyuk onda ke Allah ngiba asmana pujuk. Ya Allah, kalaban barokana waliullah kak dintok, kalaban kamul jannah pujuk kak dintok, dan kula anyuk onda ke ajunan pasal mataki kaula tunya akhirat. Seepentah pakun Allah, keng seekeboy pakat dengan orang sela semak ke Allah. Paham? Dibering beda kasus emak kasen, ekadur, orang sumenep keng tak ikebel atau kok tepak katuk belen sambian. Toko yang mbak mulai na gula. Neka ekadur, neka entar dek setiap romana orang taminta ngako penakan ke musleh adnan. Polan ke musleh adnan seebek tay ke bela penakan kerja orang seari beri abri emas, abri gelang, abri ejam, abri pese. Saampun orang lamar abri kapi ke lebu na pahnil pun ke musleh kiai. Penakan sampean alhamdulillah ampun dapat kak kanto ben saja masyarakat ampun abri. Penakan saya ra. Cepon penakan sampean dari Sumenep. Keng tak ikut bela eti sana kanto rahasia perusahaan. Takut kulit sapat ben sandal. Ke muslim haja bu, benten kulit andi penakan eka iya jak kulit yang Jember eka. Nipu kal ngakal ini kak. Keng seikibah nyaman orang separatu ka orang banyak abri kapi. Nika cuma contoh. Kulit ben sampian anyuk ondak ke Allah mun mangkat tibi minta tibi benih keng tak bisa. Mik ngangkui perantara orang-orang semulja kak dintok. Agam pangaki kau leben ajunan lekas esempatan bi Allah. Beni kau leben sampian sepandang akhir mandang walina Allah si asman sebut bi kau ajunan. Paham iki? Jelas. Mangkana kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Pasemak Allah sampian pasemak ibadah. Keng mun semak tibi sampian macam tak bisa aga pangeran banyak gelu maksiat. Kula ben sampian ate tak khosok. Fakun ma'amang kana ma Allah sampian pasemak ka orang seorang kak dinto abareng Allah fa innahu yusiluka ila Allah karena orang ni kebekal ngater kau leben ajunan dek Guste. Paham iki? Dadi mun kula ku beda orang ngocak tak usah zero kubur bu ibu, zero kubur nikah syirik, zero kubur nikah murtad, tak usah kedi ngaki berarti si ada bu ni kata ngar ajunan sela ngarte tak usah atoro orang si tak ngarte. Paham? Baca ke kuburan kula benih keng minta. Kula keng tawassul. Jawab. Ara apa mun tak usah ke kuburan. Lapah minta dibungko na beng sebeng boy. Tak usah ke kuburan lah dari minta dibungko na kan lapah ada tenggi. Arami ko tu ke kuburan. Lah entar ke kuburan kak dinto cepon ulama kula ben ajunan oleh faida. Se faida kak dinto tak ekolle kula ben sampean mun tak mangkat ke kuburan. Kenapa? Karena entar ke kuburan selain tabsyiratan lil amwat nika tadzkiratan lil maut. Entar ke kubur ma aroma saka abe ce abe nika bekal ma. Dadi ngatelak tok patok sampean Allah dejo ya Allah idin nak kana tangken denganku leku ya Allah. Maka sampean entar ke kuburan nika selain adu aki orang sete kota bemun kawalina Allah selain niat atawassul kau leben ajunan paenga ce abe ni kebekal abelia persis ben mangken seiyentare ni kak. Maka sampean mun lebet ekan toh pah ngatela kuburan ate ni kateku ya Allah ku leku engko idinna kana pas sambi sehari ku leku engko ibunda jape bun lauk seni kabuk sambi asa dia tempat ongguan mun ngangkui hukum akal gula tak kira kubur lagi ikan toh nggih. Keng mun sampian mun tegepok ben kuburan rok kanto ni ke tempat sampian kasa. Secara akal mun gula tak kira kubur lagi dinna. Ya tahu tak kau leku ini mone dinna Muhammad dinna. In secara akal mun gula tak kira kubur lagi kanto. Masih lagi yang kamantureng dinna ya tak tahu. Ay kamantu mah mati nakin mati dinna ki. Lah ketika aroma sejak kula ben sampian engak dek kapateh maka caepon ulama orang se aroma sa bekal mate bekal tumbuh telok perasaan dari ate kaula ajunan. Lah niki saya penting. Mek parlo entar ke kuburan mak le aroma saja ambek bekal mate. Mun la aroma saja ambek bekal mate telok perkara bekal tumbuh ya te kaula ajunan. Panapa se pertama? An-nasat fil ibadah. Ibadah pah semangat. Arapa kula ben sampian saya identik ni ka mate fi. Buk, saya identik ni ka kula ben sampian mate. Orang ngarek reba ka sabe, adentek mate, keng identik sambi ngarek. Orang ke pasar abelence, adentek mate, keng identik sambi ka pasar. Mangken ajunan sing ngaji.
Ada ente mari na pengajian. Saya rasa bisa ajamin pengajian sampai mari kula ben sampean ki odi. Beni ada ente mate king edente sambinga. Makanya saya pun kesair. Odi neng etunya torejo pikapiaki. Polan pate deteng bektona ta eki pangki. Kula ben sampian seedente beni soki. Kula ben sampian satejo matia kapi. Matia tak matia? Pakajah matia tak matia? Yelah teh mate. Bekocang mati ya sampean. Abang kulen tentak mati, amik mati dah enak je jauh nak. Maksudnya manusia nikah bekal ma. Keng saking dari belas Allah kula ben sampian bekto na tak epa padeng. Arab pamik bekto na tak eka bela. Saya pertama kula ben sampian mak le siap kala ben taat maloloh. Mun bekto na eka bela kula ben sampian cek orang 30 tahun lagi mayu kena 20 tahun ngecok 10 tahun na tobat. Akhirnya kula ben sampian meleng. Akhirnya bi Allah makle selalu siap bagus tak epa tahu. Sehingga kula ben sampean pan ala kuatusa takok mate, ala kuatusa takok mate akhirnya bagus meloloh. Nomor 2 makle tak susah. Mun pahitemu je umur kurang 4 bulan pokok ben susah sampian. Ngina bangki. Khalil Yasin pah beda surat pengumuman Khalil Yasin matinya kurang 1 tahun lagi. Abu tulia bini boleh. Pramila kak dinto bi Allah rahasia aki bektona masalah mate satejo bekal mate sehadir bektona ni keseta ipangki pasera sete ka ada oning sejelas wafat kapi napa sehadir nikah sete ka ada kula mate sebudian otabe sapa likah kula se mate sebudian sampian de masih cocok engkau mati tidak ada dah ya bu. Entar dah ada yang dekel paten ada enak dia. Arami tak cekel paum bergelak kok. Mantar pada elan ngomor. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang jelas kata Allah, kalau itu manusia pasti mengalami mati 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Rengdang gedang. Katina apa kau leben ajunan kafir ke Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lambak sampian di Allah eka bayi pertama kali mat. Fa ahyakum bi Allah paudi sampai mangken teti lambak kuda ben sampian mare mate tabung embu dari pertama sampai 4 bulan mate 4 bulan sampai mangken ebriinya beodi summa yumitukum ku laku kaula ben pancenengan pamat summa yuhyikum mare mate paudi po Summa ilaihi turja'un. Pahka Allah pabali tak tema tekiyah imma ilal jannah wa imma ilan nar. Man tertepak ka orang saya masuk surga kapi Allahumma. Dukale kulaban sampian mate. Pertama lambak mate. Umur 4 bulan pah Etiopinya bah. Pan Etiopinya bah. Odi napa tak odi? Mai pangki ja odi. Tak oning sampean. Me bangki ja odi. Aguli. Dadi mun aguli. Mun tak aguli. Mate mun ili kuli. Odi boleh apa je bu? Maksud tabaji ilim tabu pangki ja odi bede kuli na ca epon gi. Dan itu adalah hidup yang pertama. Paringinya be sampai mangken. Kulaku bakal mate boleh. Dapat kesitung alam senyamana alam barzakh. Lengaleng dengedeng pemisah antara alam dunia dan akhirat. Manusia pah paudi boleh serang Allah. Mun masalah mate kula ben sampean tak sosaka. Mate ni ke sunnatul haya. Setiap seodi paste ma. Napa napole manusia se anyabe tak mati ya. Napa abai make tak anyabe mun mariodi mate. Bungkana gedeng. Bungkat mari ki dingake. Bung kana acem nika odi
makita anyaba pulan mare odi torasa mate napa boleh kula ben sampean se anyaba tak mati iki na bangki ku lekku paudi boleh untuk tanggung jawab amalale ni kese ka sosaka pulan odi boleh ni kala pulan ni paudi boleh ni kapah terus tak te mate mangkana mun pikir kula ben sampean kamalan cengodi ing ben matena tak uning sampean puk kamalan cengodi ing ben matena odi ing bema gela sampean keng pinter langsung ngejawab ing. Lengkilan cengan ing mbak mate niki na bangki. Tore. Pertama kali kula ben sampean mate tabung embuk 4 bulan kak niki. Neka dalam keadaan mate. Etiopinya bah pas elem tabuk saus 5 bulan. Sampai mangken pakun ku lekku kula ben sampean seta. Puntu. Pandii, mari pandii, puntu, mari puntu, pejangaki, mari pejangaki, kopuraki. Paling abid kula ben sampean mate ni ka 4 jam. Masuk ke alam barzah, paudi pole. Mate na kula ben sampean dari lamba ben ku lekku sebekal mate cuma sekitar 4 bulan 4 jam. Sementara odi ing kula ben sampean mangken beri seumur 50 tahun. Ku lekku pah paudi pole terus tak te mate. Kamalan cengo ing ben mate na. Cagelak. Kutu pak kering apa dina dia. Lama kana saya kesosa kau leben ajunan kak dintoh. Beni cuma masalah mate odi. Tapi bukan ceke boleh salah starian mate. Sehingga entar dek kekufuran kulaban sampian sadar ya Allah abak bekal mate abak bekal abali. Ketika mate kulaban sampian maka sebisa nolongin kak dinto beni orang lain. Tak bisa kak, tak bisa buk. Makanya Allah jabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia mun ke akhirat kak dinto tada si bisa nolongin. Lake buruh dari bini, bini nyimpang dari lake, bapak buruh dari anak, anak buruh dari reng tua. Kapi sibuk kelaban urusan bang sebang. Bahkan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Cepon Allah mun tak lero, mun tak tako ke Allah antara keluarga ni kapatang amuso. Bapak acung ke akireng tua, anak ke neraka. Anak acung ke aki bapak ke neraka. Lake acung ke aki bini ke neraka. Bini acung ke aki lake ke neraka. Sehadir mangken mantir bi Allah pada pasalamet. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah dalam kondisi seperti itu semuanya menghindar menyimpang. Situng manusia setak nyimpang justru nyare orang deng gedeng asojud bebena aras tak kasokan ngangkak seramun tak tege saja orang deng gedeng masuk surga Allah. Pasera sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Manter sehadir tepak kau ring saya tolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, ini kes pertama. Jadi engak dek kapate kuda ben sampian an-nasat fil ibadah. Ibadah ni kapah semangat. Ibadah ni kesengka kak. Sengka tak sengka? Sengka tak sengka? Abajeng sengka apa tak sengka? Ngaji sengka apa tak sengka? Keng setan ni kata kalah acara, makanya nak kita ngati ke setan ni. Setan ni kemun bisa masengkah kula ben sampean sengkah. Teti mun bisa tak bejeng, tak bejeng di setan ni, ka sibuk. Makanya sampai beda lagu duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya kesinetron, subuh kesiangan itu ketomanan. Mun bisa tak bejeng, tak bejeng. Ini kacaran setan. Keng mun sampian sengka bi setan pakun bisa aja ngajak abejeng. Maka setan ni kacaran neguda ni ke lain. Beni sengka. Dan iyu abojong kakek hebat kakek jeki. Abojong. Selain tak bisa abojong kaki bisa abojong manem. Ayo ngaji. Selain tak ngaji kaki bisa ngaji. Lakar pela kongku pun kakek. Akhirnya pas timbul perasaan ujub, perasaan aroma sahabat lebih bagus dari orang lain. Budu kia nikah. Otaba bejengah bisa tak ujub keng bi setan ni ka ikut mak le bejeng tak saya bejeng kurang bagus akhirnya sekeng dari tero bagus sampai omber penyakit penyakit kia nih kabu nawai
nawaitul wudu'a li raf'il hadas, nawai. Setengah jam aing keluar bencanteng lo asyhadu an la ilaha illallah, nawai nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi apuh. Entar ka Ramadan apaan niat. Engki dari jeding la waswas entar ka pabojangan usolli fardhu dhuhri usolli niat kaula pajangan duhur bani asar Allah. Tang setan kurang bagus kak asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu akbar. Cang setan kurang bagus kak asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu akbar Allah adan banyak takbir je bu. Aja mun sampai petong ngalipah depak 14 harokat ni kamu kebaja tak sah. Apa? Takbir betal. Karena tada ulama ahli qurra sing ngoliaki lanceng oleh lebih dari 14 harokat otabe petong Makanya dalam masalah takbir ni ke ulama fikih ni ke memberikan cara. Kan kula ben sampean biasanya was-was ni keng tak buat. Allahu akbar saya baca ya teh niat kaula apa jenga fardhu duhur 4 rakaat adub kiblat adaan makmuman lillahi taala. Ya tak buat mun baca kafi dah ya. Allahu akbar Allah apuh. Arapa mi pacek lancenga iya teh saya baca kak dintoh baca kap. Maka dalam konteks Kak Dinto ulama fikih memberikan dua solusi. Yang pertama, sampian tak usahakan niat kapi. Tak usahakan niat kap. Usolli fardhu dhuhri niat kaula bajenga fardhu dhuhur Allahu akbar cukup. Otabamun ibaca kapi, maka ada istilah al-muqaranah urfiyah. Mabareng niat kalaban takbir kalaban bareng secara kebiasaan. Tapi apa orang ni kata usaha kotu dari Allah niat kaulah abbar lillahi ta'ala tak kotu ngepres. Sepenting ketika Allah nikah niat kaulah apa aja ngah makelah abbar colok lamare ate pakun niat etrosaki ni kan ampun mau corona cepon ampun abang. Jadi saya kocak abang ni kebuni pada orang bani pah kotu arampak. Kati gula gela abang sarang ke khairul anam abang tapi ke khairul iada dan gula ibu dina. Ni kan inya mai abang di sampean tadi. Jadi abang ni ketak kutupah ajijir epas. Otaba sampian cepon ulama al-ihtiyat tarkul ihtiyat. Tengate nak orang was-was atinggal tengate. Pasera saya tepani penyakit was-was ambu cek tengate sampian. Was-was ni kan tengate. Allahu akbar. Korang kak Allahu akbar. Korang asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Akhirnya mun pejang duhur nak kena takbir pukul 11. Nyaman pokok situng paha bareng ben imam adeki. Carana tarkul ihtiyat. Lajak tengah terabas kapi. Nggih. Allahu akbar. Setan sa ako to yat ni kalaban. Allahu akbar tak sabuk tak sabikin mata na tak sabuk. Ya cek ben colok mun ben colok betal. Laban benate. Tak usah beli iki ya. Paham? Tak usah beli iki ya bu. Allahu akbar tak sah. Asa tak sah beni urusna gula ben sampian. Nggih. Ben boleh makai takbir beli boleh belum tentu esa. Jadi tak usah dibeli boleh. Esa tak salah apa cang pangeran. Sepenting sampean ni kebajengan ampun tepak kalau ben tuntunan fikih. Nggih. Esa tak asa ampun. Pasrah akidah Allah Subhanahu wa taala sepenting syarat ben rukun kula ben sampean ampun ngakui ilmu. Keng mun tak ngakui ilmu kullu man bi ghairi ilmin ya malu akmaluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tada ilmuna kare banyak kare leso de kunana. Takbirnya bungkol Allahu akbar keng saro ngepulong. Lah ini kata asa. Sepenting ngompian lah norok hukum fikih asa tak asa pasrah akidah ajunan ipon Allah Subhanahu. Paham? Jelas. Jadi entar ke kuburan ni ke saya ngak jauh bagi. Sepenting kula ben sampian saya ngak beni minta ke kuburan, beni nyembah kareng mate. Kau leben ajunan keng aziarah. Anapa? Kau leben ajunan kak dinto adu aki orang sesedah. Mik kau tukar kuburan, mik tak tu aki dicompok. Karena kalau ben entar ke kuburan kau leben ajunan kak dinto ngak cabak bekal mate. Ketika aroma sa cabak bekal mate, maka bekal tumbuh telok perasaan iate kaulah. Pertama, an-nasat fil ibadah. Ibadah pas semangat da ajunan Allah Subhanahu. Nomor 2,
Panapa faidan entar kakufuran? At-ta'jil fit taubah. Pan ala kotusah tulinyo on sapora de guste. Apa sebab? Karena kaulaban panjenengan belum tentu mate dalam keadaan lestari atobat. Dan kula sering mangki ocak senika. Kaki umur berapa ba? Kok dia umur sebidak cong. Tua aki nak menterki lanceng umur. Ki tero atobat ke pangeran. Nah. Seakan-akan pemahamannya dari jebuni. Keseminta asapurannya kemudian. Atobat ni hukum wajib. Mangken juga. Nggih. Panapa tobat nikah? Selain lesan ajabu astaghfirullahal azim. Sepertama, cepon ulama al-iqla, ambu dari kelakuan dosa. Cabut. Dosa napa saya kelakuan makin ambui makin cukan. Senomor 2, an-nadam, andi perasaan kastayate. Senomor 3, al-azmu alla ya'ud, mantepaate untuk tak abeli pole. Telok ni kudu bada kak. Jadi saya nyamai tobat ni kak. Lakona ambu ate kasta aniyat tak abeli ya pole. Masalah keng legu tapangki pole ya manusia biasa. Nggih. Sepenting telok ni kudu kalakoh. Pasera orang sandi dosa, telok ni kaampun kalakoh. Maka tak usah mang sampian dosa nabi Allah sapora. Husnudzon saus beningin tengaki beni. Sampean kudu husnudzon ca Allah ni ka rahmat lebih raja. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Raja tu sakula ben sampian keng pangapuran Allah lebih raja. Sehingga ketika telok ni ka iklako tu sakula ben sampean isapora bi Allah. Amin Allahumma. Husnudzon ka Allah isapora bi Allah. Masalah keng salah pole biasa. Lesan sambi astaghfirullahal azim. Keng coman astaghfirullah nikah sesae erok ni kalau pate erok nikah harokat tadamma tati astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Anapa? Karena cang nak kana ngacina astaghfiru nikah wazanna nikah kalimat tamudhari tati tak oleh pamate. Karena kulit saya ngampung mangki astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah. Dan ini kekelero. Pada bi kalimat la ilaha illallah. Neka selangkong saya menabi debuna Al Habib Abdullah Al Haddad engce pate meskipun make pate tak penapa. La ilaha illallah la ilaha illallah. Kenging tak penapa. Keng selangkong saya engce pate la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kan bodoh biasa nyentak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat tegeger. Santak geluh. Ya beda terkadang lemes geluh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Can malaikat jumpa piara colong leko. Pada adikir lepas pas saya sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah senikah. Cuman dia manusia berdeboi lah tepak la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya baca lah tepak keng nase apa keluar. Maka la ilaha illallah aku tak sempat mele cukup sejak rajaan. La ilaha illallah kene ibu jalan. La ilaha illallah kene ibu jalan. La ilaha illallah raja pakai sabak dai. Ada benih edeng gedeng. Ada mun edeng gedeng tak ada sebanyak ni kena Indonesia kan. Mun Indonesia kenengan nikah. Indonesia, Provinsi Jawa, Kabupaten, Kecamatan, di sana. Tajak ngocak hulu bu ebun. Ya ebun dah jadi ngocak nih. Toriken mangken kak. Hulu ben sampean long molong istighfar lagi. Long molong istighfar. Apa sebab? Pongki beda kesempatan. Kanjing Nabi kak dinto dalam sehari semalam tak korang dari petong polo istighfar. Sementara tu sana tak ada sekali karena maksum. Percis benreng tang betang tu sana tak korang dari petong polo padahal istighfar tak ada sekali. Tang betang deng gedeng gi. Sepora klero. Sen kumik benih karo petong polo tu sana kak. Ebak mun gula. Cai jalan gula maksiat. Engki. Jadi ngana mobilan ya ada rubah dengan sepedaan pas jalanan ketat roh. Pas dengan kui bak lempo pas ngak lemper seken gelut alena. Tapi repot kule lem mobil dah emak dia. Melak padang bengkong. Mun pas kule metem ban supir kening tabrak bengkong dia. Esoronya lebih kule ke supir salib boy.
Pikir-pikir eman. Tangki. Api datu di acara mantan. Kati gula. Mari Jumat acara mantan pahani bini ya dak gula kapi. Situng bedengempan anang. Oleh pengajian dia setengah pah anang nangis. Kalau pai jak beda gula pah solpad deh. Hai buka. Hai buka. Hai buka. Mari buka pah mau keluar tukan dari dandung. Ya mun kakula alhamdulillah. Cak dengan tak nyari ki yang enggak Tetang mata ki padang pikir. Ambui buk ambui. Nggih. Beni tak oleh nyusuwe anak enyak benyang goreng keng topueh nggih. Paham? Mencari Allah pada sepora kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cok sampai kasep nyuun sapora pong ki nyaba lancar jalana bila nyaba cakaken lera kasta bentopet tada kunana nyuun sapora lo itarema astau minal Rabbi zidna Cuma Allah seko besar sepekal odi saros terasa munki anyama amanusa pasteki bekal beda betesa paste atemu deka patena astag Rabbal astaghfirullah Rabbi zidna Lah kalau nyawa sudah sampai batas tenggorokan yang dinyatakan oleh Rasul itu gorgoroh. Gorgoroh ini kerung-kerungan kula ben sampean mun audu ni kan nih. Mun lanya bedepak kenika kula ben sampean iman ni ke Allah tak terima. Kenapa? Karena ketikanya bedepak ken gorgoroh ni kecepon Al-Qur'an wa antum hina idin tandurun. Bekto kak dinto ajunan papadeng napa neraka napa swarga. Iman ni kaparcaja dek kaperkara selok padeng. Sementara mulanya bedepakeun goro-goro swarga bendara kapadeng. Makanya iman ni kata dek faidana. Karena ampun lah jelas kau ring semati ya. Makanya sampai Fir'aun oning Fir'aun ge. Pada tak tahu lagi make kuda. Fir'aun nikah sebelum mate masuk Fir'aun sebelum mate masuk Keng saya masuk Islam Fir'aun ni kanyaba lah dapatkan gerung nak. Cepun saya rasa masuk Islam Allah saya cerita. Fajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Fir'aun nabang Nabi Musa, sungai Nil terbelah jadi dua.
Nabi Musa ampun lebat, ampun selamat. Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah-tengah sungai Nil. Di Allah sungai ini ke ipacampo pole Fir'aun up kedaupan. Sakaratnya berdepak ke leer padang neraka. Napa can Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ya Allah, iman kula ke pangeran Bani Israel ben mulai mangken kula masuk Islam. Kula semangken masuk Fir'aun masuk Islam. Nabi Musa tak tahu cai Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah saya jawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mik setia ke beri de emak kake. Kasep ka. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, kake peten nabi kok tak paluang. Sampai 2000 salekor. Mak le tetingan ngangen karing deng gedeng. Berde orang masuk Islam, berde orang iman, berde orang pecrah, berde orang bagus keng mudi keluh. Akhir Nabi Allah tak itre. Pogi beda kesempatan kak. Jadi kalau ben engak kapate hadir ke kuburan zero kubur. Sepertama kau leben sampian an-nasat fil ibadah. Mentar tetilan jalan semangat ibadah dak Allah. Amin. Senomor 2 at-ta'jil fit taubah. Kau leben sampian ketika dosa tore nyon sapora. Tak ipangki ku leben sampian. Tak ipangki cek depak kaleku. Ada si bisa ajamin ku leben sampian ku malam ki bedanya benah. Bahkan tak usah lekuk malam sampai dekik pengajian mari pek beda seajamin odi ada si bisa ajamin keng kuleben sampian tenang kolan tak ipangki ce umur ni kebila sehingga kuleben sampian kak dinto tunya saya tak ada mari saya fikir iki na bangki tunya mangkan cepon Allah wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Odik tunya ni katunya coma eka bayin mainan ben eka bay kaula ben sampian lopa de kuste. In mainan tunya ni etompo pan la banyak mate ada nuro depak gelem kopur dem matang bes ya tak ada celain mainan. Imma bedain mainan peratu. Nggih. Makanya cepon Sayyidina Ali an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ni katedung ketika mate baru ngeding sesa ongkunna. Kula ben sampean mangken-ken amimpe andi mobil belu amimpe andi sabe pak loke amimpe andi Roma tingkat 5 amim. Nyaman amimpe tada mimpe saiki bangiding mate kula ben sampean kematang tanah aja tak ada cak dekeng mimpe. Dem matang bini serat ini aja lagi ngamimpe. Dan matang mobil mimpe. Makanya ketika mati jaga ternyata ada lambuk seekor penting, ada nurok, ada nulongin. Nyaman mimpe, ada mimpe seiki bangiding. Mimpe seiki bangiding ni kacau situng. Mimpe yang kemi. Mungkin apa nggih? Keng coman kula ben sampean ni kan seni kemun ki audit thank you kak. Akhirnya pah itu pani penyakit cercer. Uning cercer. Cerek dukane. Beda malamal roh, tore. Jok nafsu ni kecek radio nah. Yate ni kan nafsu raja. Kuda ben sampean. Padahal di markena in mainan ki buru. Termasuk sen kumik ni kak. Engki. Ni ke ben cuma untuk sampean. Kula tibi ni ke kalak kula uning. Dari Batopote sampean sampai dek Kamanding. Ota sampai dek ka desa. Ni kamun lebetkan be dereng neku canteng onta laki. Nggih. Tore, kula ben sampean ni kemun lebet, masang napa tak masang? Masang napa tak masang? Bik kula tanya akina. Mun sampean lebet tempo nangi beobeng 110.000 atau sanben poluan buk 100 ben 10-an berempa saya pasang 10.000 alhamdulillah. Lekung lebet pole andi obeng 115.000 berempa saya bagi. Kan pentran benengkoknya mana juga. Langsung ngobel 5.000. Lekung pole lebet andi obeng 116.000 berempa saya bagi 1.000. Teti gelak masang 10 juga ni keng lampe keng ada sekenian boleh. Cek sekeng biasa masang malamal pentai sosok tanya aki sangang ngibu. Eki na bangki. Nih saking dari raja dan nafsu nih
mun sampian selebet obeng ebuan andi dua, ebuan anyar ben ebuan laju. Saya pasang seanyar napa saya laju? Saya laju padahal make saya anyar ini ke belia dekir ya. Arab pemik selotok saya bagi ke amal dia. Saking dari raja nana paham. Ni kenapa soy kalakal gula bisa sampian ka. Engki. Makanya kula sering ngobala ka orang tukang amal. Sehingga mun sampian sehadirnya ka tukang siara amal, mun sampian nyiara ki amal nih, kamu nasa kalangkong ceng lanceng. Sesuai yaki benoreng si abri. Menoreng ngabri ning 1000 kelonter 1000 sekelangkong cukup. Cek tambah boleh. Mun masang 2000 tambah pelancengan sekelangkong menteri beli se Allah senika ka. Mun masang 5000 tambah sekelangkong menteri Allah ibali se dari dunia sampai ke akhirat. Masang 10.000 pelancengan motor sekelangkong menteri Allah Subhanahu wa taala sampean perjalanan lancar sampai Pleman tak ada gangguan apa-apa ben amal sampean ibali subi Allah. Pah masang sampean 1000 palancengan boleh motor sekelangkong ke abah masang amal menteri Allah Subhanahu wa taala sampai tong turun ben sekeluarga panjenengan selamat dari dunia kantos ke akhirat. 50 mun masang 100.000 Ambu sa asyara ki maki sampai hari compet sampean. Seni kecaran itu kadang cek karo masang besening 1000 besena kerendingan dekah. Saya asa kelangkong sampai ngabuk tambu sekali. Besena saya yang telaki lopot dari canteng. Masuk kerbau kirim bongrong. Saya sekelangkong sampai sepetong toron parnyo nagi menter masuk swarga matur sekelangkong menter abas aparing amal Allah Subhanahu wa taala paring ibal suntunya akhirat sanak foto sepetong toron menter masuk swarga ben bersilber ko. Saya masang amal tego depak kamanding des sepesene sare lo etemu. Muring ni kemikir mun masang 1000 bisa masuk swarga sepetong toron anu apa masang 10.000 ka. Kabila aki teh kasih masangan 1000 je tak naning swarga 1000 ongke mungkin swarga. Jadi yang swarga masang 1000. Anapa saking dari raja nafsu ingin apa ki? Keng insyaallah kaula ben ajunan mun sering entar ke kuburan mun aroma saja abek bekal mati. Yang pertama an-nasat fil ibadah pah semangat. Yang nomor 2 at-ta'jil fit taubah. Ketika bedet maksiat langsung atobat. Nomor 3 qanaatul qalbi bima qasamallah. Ate pahrido kalaban paparing Allah. Pasoki tak sombong. Mi sombong ngasoki cak nagaro ngalak patoroan ka. Lahir kuliban sampeyan bengkang tak bengi beh mate saiki baca mata lo lapis tade saang tade ceuing. Kuliban sampeyan mangkin ngalak patoroan cak nagaro ngalak patoroan de kesombong. Nggih napa nggih? Keng ngalak patoroan pesene ka ada ringan di Facebook. Pesene keng ten genten ngangkuy. Kanten-kanten ngangkuy karo tengki ka. Sampean alakoh oleh bese 10.000 ya sak depak karo mapah si bini ngocak beras tade ka ngadle 10.000 ka tukang jual beli beras. Saya tukang jual beras tak andi rokok ngadle 10.000 ka tukang jual rokok. Saya jual rokok sepedana tade bensin ngadle 10.000 ka tukang jual beli bensin. Tak karo le ngadle ngangkuy kula ben sampean ten genten ngangkuy bese. Keng tor kadang manusia ni kapah itepani penyakit cercer cerek duka le temu centra ke masjid beningi berdua bangi 500 kerendingan rok. Kota ke amal kapan jalan pani pasang kelenter sa masjid atau le kapi deh. Yang ku kenteng ngebubung geger. Semoga kau leban ajunan kalaban aroma secabek bekal mate tunyak beni tak oleh soki kak pasoki mun tak soki sampean tak bisa haji pasoki mun tak soki sampean tak bisa sedekah pasoki mun tak bisa soki sampean nek tak bisa abangun ke masjid tak bisa nyumbang ke madrasah keng marga dunya sing ajak sampai porok akhirat marga dunya seesare ajak sampai lupa abojeng marga dunya ajak sampai kau leban ajunan lupa ajak dunya sebeda kau sampean beda artana jetem beda artana orang-orang miskin sehingga kau leban sampean tak kasta ketika masuk ke alam barzakh karena ki odik dunya ikun akidah kelencelan Allah Subhanahu anak ben bini akompol pada sejauh sosol sabek kalencak bungkol kakuburan mayit pekol dunya banyak tada senyantol etina torod bungkol marga dunya mayit tokol anak arep bu colok apol-pol. Egi nabang ki? Egi nabang ki? Sangak mobil lah, andi mobil sangak.
Mate rumah sakit Sumenep kota dari kanto mayit dah mobil maki sangat tak kira gelem ngibah. Nakin ambulan sing ngibah aki. Dari kanto mangkata ke kuburan ini adalah menaiki kendaraan terakhir. Mobil maki sangat tak bisa ngibah nangkin ka katel. Makanya katel ke gula boleh iman kaman termasuk tunya paling pengaruh katel reka. Engki karena tunya sengater paling akhir sampai kalau beng kuburan cuma katel. Mobil makin makin iya saya benlaku tak tuman norok ke kuburan. Katel si norok buntek mangkana sampean mun meli Avanza tak dem cukup pesena. Cek sak kasak meli katel boy. Lekan kanjing Nabi ada bu yatba'ul janazata thalathatu murid norok kamayyit telok perkara. Ahluhu keluarga wa maluhu bantunya wa amaluhu ban amallah. Wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha keng mun mayyit pendem sedua mulai pole keluarga mulai tunya napa sih norok ke kuburan PC tak norok TV tak norok napa sih norok katel ketunya paling pengaruh ngater sampai kalau beng terakhir kuleban sampean katel dia makanya katel ketunya paling pengaruh ada kan katel sepertama ngater sampai kalau beng kuburan nomor 2 satajana tunya ni kamalop paka Allah, HP malop paka Allah, PC malop paka Allah, TV malop paka Allah. Katel mainga de Guste. Mangkana paling pengaruh. Nomor 3. Sataja tunya ni ka eka leburi maling, tero eke co aoreng. Katel ni kata egenda maling. Pengaruh apa tak pengaruh? Katel ni ketunya raja huk. Katel ni kemun beseh. Pak juta, mun setenlis belung juta, kejak ben larang, king make belung juta, sabak pergi rembong, maling tak ada ngicok, apa nak boleh ngicok, bekia sabor tak langkong kak minta lain dah bayi kok, apa nak boleh maling ngicok katil, saya ke bayi suruh numpak tak ada ke katil, semoga aku leban sampian, tak palopah aroma secabak bekal mate. Di kanjeng Nabi itu buaki kafabil mauti wa'idho. Cukup bayi mau nikah engak kapate. Tak usah nguncang Khalil Yasin sampean. Tak usah nguncang Khalil Yasin lah cukup paro mas ya Allah mate ya Allah mate. Nikah bekal atet yaki sampean bagus. Ngatela libut yeting kuburan ya Allah dinak tang Roma mate. Ngatela kain pote ya Allah. Labun ku lekuk saya bendemaki labun pote. Masuk ke dalam kamar lampu pati pah peteng ya Allah peteng kuburan ya Allah mate si bini pah tanya si odi je apa nak eko menter bi Allah hebat orang saya selalu ingat kapate buk amin ko buk Allah waktu aki cengeng waktu bang kering ngapa ya sampean mun ngaji mah kita nyambi aku lilek ke deh buk male itu mau ki odi pahangko si tako mencari Allah yang paling aman karena saya ingat ziarah kubur tercukan ziarah para wali-wali Allah meskipun makin dihantam habis-habisan kau leban sampean firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah tikal tak usah torok tak usah ngirengaki meskipun seakan-akan lebih masuk akan kebalik boleh bahwa meskipun agama kak dintoakan bentaan di agama muntaan di akal tapi tak setuju agama yokor kelaban akal paham Mon sateja ngocak ada bu bid'ah ni ko bid'ah tak kelako kanjing Nabi jawab bi sampian Al Imam Nawawi fi Syarhi Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani bid'ah ni ko beda dua ke khairul anam saya maca salawat ala asrafil anam ke khairul anam saya molotan saya nyelasai beuni ta oning cek sateja bid'ah keng cuman bid'ah ni ke ibagi beuni sateja kapan bid'ah masuk neraka Quran ni ke ibu kuaki ni ke bid'ah tapi maki bid'ah hukum wajib abangun ponduk ni ke bid'ah keng maki bid'ah hukum yang juraki untuk ikelako keng sayang makin orang sengojak bid'ah ni kepada andi ponduk ni kan senjata makan nyunyanya mana kau tu namun kapi bid'ah karta anda wa kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar maki ponduk ke parempa tapi enten andi ponduk ya makin ka kau tu maki mobil jual ke beli onta boy kan engki pramila kak ditok tradisi sebiasa ikalako sareng ulama kuru-kuru kaulaban ajunan mulai lamba toreh terus saki cek sampai elang sehingga kaulaban ajunan evidenti orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala bede seetoro bede sengibah ben kak dinto benni ajaran-ajaran saya tak bisa dipertanggungjawabkan karena saja mendasar kepada Al-Qur'an al-hadis terjukan kepada ijma' ulama
Semoga kau leban ajunan sahadir petete orang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Pon. Nika kilo abahas molotan. Berarti makin kari bahas molot. Nah berarti sacemaki ngaci siap. Tojuk sacemaki ki kuat. Lah tojuk cak aku lian kulengan liak. Ya pada ada adin nak bu. Menabi bade kelerok, bade salah tak langkong kiai. Ya khairun nyun sapora atas kekeliruan kesalahan ben kalopotan. Menabi bade bener dari pada pak kebenaran asli fadl dari Allah. Menabi bade kesalahan asli umur dari kaentingan beten kau de tibi. Nyun sapora ben nyun kol rezeki. Punten kiai. Kula kelak mari nutup gak di seadunan mangken. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.